Yo, what's up guys? Welcome back again to my YouTube channel. Okay guys, tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng music video sa inyong picture. Pero bago natin simulan to, please don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates. So game, open na natin yung kineMaster. Click natin yung create sa may gitna, then yung 1x1 sa may gilid. Then click natin yung media. Ilagay natin yung sample picture. Yan. Then okay. Tapos click natin yung square sa may gilid sa may baba. Yan. Para mag-zoom. Yan. Then i-click nyo ulit yung picture. Yan. Tapos i-click natin yung gitna sa may taas. Then i-click natin yung equals. Then i-resize natin yung picture. Yan. Sakto lang natin siya sa may frame. Yan. Then okay. Tapos ibalik na natin. Yan. Then pahabain lang natin yung picture. Yan. Tapos lagay lang natin sa may unahan. Yan. Then scroll natin. Click natin yung vignette. On nyo lang. Then okay. Tapos layer, media, ilagay natin yung effects. Yan. Download nyo lang sa description box ko yung effects. Then click natin yung blending. Tapos click natin yung screen. Yan, para mag-blend. Then okay. Tapos click nyo ulit. Tapos resize natin. Yan, sakto lang natin siya sa may frame. Okay. Then layer ulit. Then media. Tapos ilagay ulit natin yung isa pang effects. Yung player. Yan. Tapos scroll. Click natin yung chroma key. Yan. Tapos enable nyo lang on. Then lagyan natin siya 60. Yan. Then okay. Tapos click nyo ulit. Tapos resize natin. Sakto lang natin siya sa may background. Background picture. Yan. Tapos click natin tong adjustment. Yan. Click natin yung sa may gitna. Tapos yung sa may gilid. Sagad nyo lang. Then okay. Tapos layer ulit. Yan. Tapos media. Lagay natin yung isa pang effects. Yan. Tapos scroll. Click natin yung blending. Then yung screen. Tapos okay. Tapos click ulit natin. Yan, yung bars. Tapos ilagay natin sa may itaas ng player. Yan, sakto lang natin siya. Yan. Then click natin yung crop. Then i-crop lang natin. Yan. Then okay. Check natin. Yan, check natin. Then lagay natin yung music background. Yan. Then okay. And check natin. Yan. I-click na ulit pala natin ulit yung tatlong effects dahil may music. Tanggalin natin yung music. Yan. Click nyo lang. Tapos yan, volume. Yan. Lagay lang natin sa 0. Play ulit natin. Yan. So, makagawa na kayo ng music video sa inyong picture. Yan. And sa mga wala pa palang application ng kineMaster, punta lang kayo sa description box ko. Nandun yung link, file. Download nyo na lang. And nandun din yung mga link ng mga effects na yan. Punta lang kayo doon, download nyo lang.
And sana marami kayong natutunan sa ating tutorials. Then marami pa tayong ilalabas na mga video katulad yan guys, kaya stay tuned lang kayo. Yan, then ikat natin yung effects. Yan, ikat na natin. Yan, ikat lang natin. Yan, then save na natin. Thanks for watching guys.